بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو خوش رکھے، اپنے امان میں رکھے۔ میری پیاری عزیزو، آئیے گا، آج بہت اہم مسئلہ ہے، اور یہ مسئلہ صرف لڑکیوں کے، عورتوں کے لیے ہے۔ مرد نہ دیکھیں تو بھی فائدہ ہے، اچھی بات ہے، اور اگر دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو کو وائلنٹ نہ کریں بلکہ سائلنٹ کر کے دیکھیں۔ میری پیاری عزیزو، آئیے گا، میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتانے والی ہوں حیض کس عمر میں ہوتا ہے، حیض کے کتنے رنگ ہوتے ہیں، اس میں رنگ بھی بتاؤں گی، اور کتنی عمر سے ہوتا ہے اور کتنی مدت تک ہوتا ہے۔ اگر اس کے علاوہ ہوتا ہے تو کیا نماز ہو جائے گی، اور حیض والی عورتوں کی جو نماز قضا ہوتی ہے کیا وہ پوری کرے گی؟ انشاءاللہ میں آپ کو اس میں واضح کروں گی۔ تو میری پیاری عزیزوں، بڑے دھیان سے ان باتوں کو سنیں اور سمجھیں تاکہ کوئی غلطی نہ کریں۔ میری پیاری عزیزوں، حیض کہتے ہیں پیریڈ، جو لڑکی کو پہلی بار شرمگاہ سے جو خون آتا ہے۔ اللہ رب العزت نے عورتوں کے اندر ایک سسٹم رکھا ہے جس سے کیا وہ بالغ ہو جاتی ہے تو خون آنے لگتا ہے، یہ مردوں کے اندر نہیں ہے۔ یہ بھی سن لیں، کیونکہ عورت تو ماں بنتی ہے، عورت کو ہی بچہ پیدا کرنا پڑتا ہے، اور عورت ہی بچے کی ماں ہے، عورت ہی بچے کو 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی حکمتوں سے عورت کے لیے یہ اس لیے خون جو جسم میں آتا ہے، اور وہ شرمگاہ کی جگہ سے نکل کر اور مدت تک، کسی کو 3 دن، میں اس کے اوپر بات بعد میں کروں گی، لیکن اسے سمجھ لیں کس عمر سے یہ حیض آنا، پیریڈ آنا شروع ہوتا ہے، یعنی بلیڈ آنا شروع ہوتا ہے۔ اسے اگر لڑکی بالغ ہو گئی تو 9 سال کی عمر سے لے کر کے 13 سال کی عمر تک حیض آنا شروع ہو جاتا ہے۔ 9 سال کی عمر کو اگر کسی 9 سال کی کسی بچی کی عمر ہو گئی، اب اسے پیریڈ، یہ حیض آنے ہو گئے، تو سمجھ لیں اب اسے پیریڈ شروع ہو گئی، اب وہ بالغ ہو گئی۔ تو 9 سال سے لے کر کے 13 سال کی عمر اس کے درمیان آتا ہے، اس سے اوپر تو سب کو ہو ہی جاتا ہے، 13 سے اوپر کو یہ عمر ہے حیض آنے کی۔ اب سمجھ لیں کہ اس کی مدت کیا ہے، کتنی مدت بتائی گئی ہے، کیا مدت ہے اس کی مدت ہے 3 دن، اس کی مدت ہے 24 گھنٹے، اس کی مدت ہے 10 دن 7 دن۔ اگر 3 دن پہلی بار اگر کسی لڑکی کو حیض آیا اور اسے آیا پورے 10 دن، تو اب اگلی بار اسے آیا 3 دن یا 5 دن یا 7 دن، اب اس کے بعد 1 دن رکا، 2 دن رکا، پھر 10ویں دن آ گیا۔ پہلی بار جو مدت ہے اسی مدت کے مطابق اسے حیض آئے گا، اور یہ کم سے کم 2-3 سال تو آ گئی جب تک، کیونکہ یہ گھٹتا بڑھتا ہے، اور اس کی مدت یہ ہے کہ جو عورتیں گھبرا جاتی ہیں کہ ہماری لڑکی کی تو طبیعت خراب ہو گئی، 15 دن بعد پھر اسے MC ہونے لگتی ہے، 15 دن بعد اسے پیریڈ آ جاتے ہیں، بلیڈ آنا شروع ہو جاتا ہے، تو یہ غلط فہمی ہے، ایسا نہ سمجھیں۔ 15 دن کی بھی مدت ہے حیض کی، 15 دن کی، 29 دن کی، 30 دن کی، 1.25 مہینے تک کی اس کی مدت ہے، اور اس کی لمٹ تو چاہے 2 مہینے کر لیں آپ، ورنہ 15 دن کی جو شروع میں حیض آتا ہے لڑکیوں کو پہلی بار، تو 15 دن بعد حیض آنا شروع ہو جاتا ہے، پیریڈ آنا، بلیڈ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس میں مائیں گھبرائیں نہ، بلکہ سمجھیں یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اس طریقے سے لڑکیوں کو آتا ہے بلیڈ، تو وہ گھبرائیں نہ، ان کی دوا نہ کریں کہ دوا کر لو، یہ 15 دن بعد کیوں آ رہی ہے، آپ بار بار ڈاکٹروں کے پاس جاتی ہیں، دوا کھاتی ہیں، اس سے ان کا سسٹم بگڑ جاتا ہے، پھر وہ کبھی تو 2 مہینے کے بعد، تو کبھی 3 مہینے کے بعد سے دماغ کو بھی اثر پڑتا ہے، کیونکہ جو باڈی میں خون بن رہا ہے وہ باہر نہیں آگا، تو دماغ کو بھی اثر پڑ سکتا ہے، اس سے بہت سی بیماریاں جنم لے سکتی ہیں، یہ سمجھ لیں۔ اب میری پیاری اسلامی بہنوں، حیض کے کتنے کلر کا خون ہوتا ہے یہ سمجھیں۔ نفاس، یعنی اس کے 6 رنگ ہوتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں سمجھیں، اس کے 6 رنگ ہوتے ہیں، حیض کا جو بلیڈ آتا ہے اس کے 6 رنگ ہوتے ہیں، سمجھیں۔ پہلا رنگ اس کا سیاہ ہوتا ہے، سرخ ہوتا ہے، تیسرا اس کا سبز ہوتا ہے، اور چوتھا اس کا زرد ہوتا ہے، گدلا ہوتا ہے، مٹلا ہوتا ہے، یہ 6 رنگ ہیں۔ سفید رنگ کی رطوبت حیض نہیں ہوتی ہے، بلکہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ 10 دن کے اندر جو رطوبت میں ذرا بھی میلا پن آیا تو وہ حیض ہے، یعنی جو رطوبت سفید کلر کی ہوتی ہے پہلے رنگ کی، وہ رطوبت سفید ہے تو حیض نہیں ہے، اور اگر اس میں تھوڑا سا پیلا پن آ گیا، تھوڑا سا بدل گیا، تو سمجھ لینا کہ اب وہ حیض ہے۔
اب اس سے हैज आता है। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, अगर वीडियो देख रही हैं तो पूरा मुकम्मल देखें, क्योंकि मैं ये भी बताऊंगी इसके अंदर कि इस हैज वाली औरत नमाज कब पढ़ सकती है, कि इसमें नमाज पढ़ती है जो कजा हो जाती है 7 दिन की, 10 दिन की, 3 दिन की, तो क्या वो दोबारा से पढ़ सकती हैं? ये पूरी करेंगी वो? जरूर, ये बहुत समझने का मसला है मेरी प्यारी अजीजों। अब समझ लें कि इन रुतबत के 2 हैज हैं, और अगर 10 दिन 10 रातों के बाद भी मैलापन बाकी रहा, यानी मुद्दत 5 दिन की है आपकी जो पहली बार है, अब 5 दिन के बाद भी गदलापन आया, रुतबत आया, रुतुबत में जो पानी सा आता है बार बार औरत के, लड़की के, अब उसमें पीलापन, मैलापन आ गया, तो क्या अब भी उसकी वो हैज है, वो पीलापन वाकई है, तो आदत वाली के लिए जो दिन आदत के हैं तो इतने दिन हैज के हैं, और आदत के बाद वाले इस्तिहाजा हैं। अगर कुछ आदत नहीं तो 10 दिन 10 रातों तक हैज वाकई इस्तिहाजा है। यानी ये समझ ले, इस्तिहाजा कहते हैं एक बीमारी को, ऐसी जो औरतों के अंदर पाई जाती है, मर्दों के अंदर भी होती है, लेकिन औरतों के अंदर वो उसमें मिक्स हो जाती है। जब औरतों को हैज आते हैं, जो पीरियड में खून आता है, 10 दिन की मुद्दत है आपकी, ये 3 दिन की मुद्दत है, या आपकी जो मुद्दत कहते हैं गिनती को 3 दिन होते हैं, किसी को 4-5 दिन होते हैं, किसी को 7 दिन और किसी को 10 दिन। अब इससे ज्यादा जो आगे को दिन, जो 11वें दिन आया, उसमें रुतबत जो आई, जो आती है अक्सर औरतों को, तो उसमें पीलापन है, ये थोड़ा थोड़ा लाल लाल सा है, सुर्ख सुर्ख, तो समझ लेना अब वो हैज नहीं है, अब वो इस्तिहाजा है। अब उसे समझ ले कि वो इस्तिहाजा है, इसके आने से वो इस्तिहाजा में गुजरेगा, अब वो हैज में नहीं है। अब आप नमाज पढ़ सकती हैं, फिर भी कपड़ा रख लें एहतियात के लिए, उस पर कपड़े पैरों तो बता गई, पीले रंग की या लाल रंग की, तो उस कपड़े को फेंक दें। सिर्फ मुद्दत क्या है, 3 दिन की, 7 दिन की या 10 दिन की, इससे ज्यादा किसी को अपने आप को गिन लें कि मेरी तो 3 दिन पीरियड आता, 3 दिन मुझे ब्लेट होते हैं, ब्लेट आता, 3 दिन की मेरी मुद्दत है, जो पहली बार आपको हुए। तो फिर आपको किसी को 7 दिन की मुद्दत, 7 दिन है उनके, किसी को 5 दिन की, किसी को 10 दिन की, लेकिन इससे अगर 7 दिन से आगे को आया तो समझ लेना कि अब आप नमाज ना छोड़ें, बल्कि इस हालत में कपड़ा रखकर नमाज पढ़ें। पाक कपड़ा लें, पाक अंडरव्यू पहने, फिर इस पर कपड़ा रखें, फिर नमाज पढ़ें, क्योंकि वो अब है इस्तिहाजा है, यानी कोई बीमारी जो इंसान के अंदर पानी आता है, उसे मुद्दत से बाद में जो आगा वो ब्लेट नहीं, वो हैज में शामिल नहीं होगा, बल्कि आप उस हालत में नमाज पढ़ सकती हैं। अब आइएगा मेरी बहनें, बाज ये कहती हैं कि हम नमाज पढ़ लें या नहीं ऐसी हालत में, यानी जो 3 दिन किसी के छुटे, नमाज कजा हो गई 3 दिन की, या 7 दिन किसी के छुटे, उसने नमाज पढ़ ली और नमाज भी गई उसकी 10 दिन की, कुरान वो नहीं पढ़ सकती, नमाज वो नहीं पढ़ सकती, कुरान की तिलावत कुछ सूरत है वो नहीं पढ़ सकती, हाँ इतना जरूर कर सकती है, दुरूद शरीफ पढ़ सकती है आप, तो दुरूद पढ़ लें तो कोई हर्ज नहीं है। बहरहाल आप हैज की हालत में कुछ नहीं पढ़ सकती। 7 दिन, 3 दिन, 4 दिन या 5 दिन, जितनी आपकी मुद्दत है इतनी मुद्दत तक आप दिन गिन लें, इतने दिन निकाल करके जो आपकी नमाजें छुड़ी हैं वो आपको मुआफ है औरतों के लिए, इसमें आपको कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, कोई नमाज नहीं पढ़ने की। जब आप फारिग हुई, नहाई, पाक हुई, पाक होने के बाद जब आप नमाज पढ़ेंगी तो ये ना कहें कि वो पिछली नमाज पढ़ लूं, नहीं मुआफ है। लेकिन इस हालत में मसला ये आता कि रोजे आ गए रमजान के महीने, तो आप रोजा रखेंगी तो रोजे नहीं रखेंगी अब, क्योंकि हैज में है आप, निफास में है, गंदगी में है, नापाकी में है, तो आप रोजे नहीं रखेंगे। लेकिन आपके 3 रोजे छुटे या 7 रोजे छुटे या 10 रोजे छुटे, तो जो आने वाला साल है रोजों का, उससे पहले पहले जो शब बारात हो या रजब का चांद हो या मुहर्रम का हो, कोई सा भी चांद आपको आए, उसमें आप वो 7 रोजे रमजान शरीफ के रोजों से पहले पहले पूरे कर लें, ताकि रोजों की कज़ा है, नमाज की कज़ा नहीं है। रोजे तो हर हाल में 1 महीने के पूरे करने हैं, लेकिन नमाजें आपको पूरी नहीं करनी है, ये ख्याल रखें। और यही साफ और बेहतर मसला है औरतों के लिए। 7 दिन की इबादत, अगर वो 7 दिन नमाज नहीं पढ़ सकती, 3 दिन की इबादत नमाज नहीं पढ़ सकती, अगर वो 5 दिन है, 10 दिन है, इससे बाद में जो उसके खून ब्लेट आना फिर भी बंद नहीं हो रहा, 8 दिन बाद, 10 दिन बाद या 15 दिन बाद आपको बार बार 11वें दिन भी आ रहा है, 10वें दिन भी आ, तो वो आपको बीमारी, आप डॉक्टर से राब्ता करें, डॉक्टर से इलाज करें। और अगर नमाज भी पढ़ सकती हैं तो कपड़ा रख करके आप नमाज पढ़ सकती हैं, पाक कपड़ा हो, पाक इंटरव्यू हो, जब तक वो मतलब वो इस्तिहाजा नहीं आए जब तक आप अदा कर लें। लेकिन नमाज पढ़ ली आपकी, 2 रकातें पूरी हो गई, अब 2 रही हैं, उस दरमियान अगर वो आगा है
वही इस्तिहाजा जो खून है गंदा, ये जैसे ही आपकी बीमारी है तो वो उस कपड़े पे ही रहेगा, अब आपकी नमाज हो जाएगी। इस तरीके से आप पढ़ सकती हैं। लेकिन जो 7 दिन आपका ये ख्याल रखना है कि 7 दिन की मुद्दत है, 3 दिन की मुद्दत है या 10 दिन की, इससे आगे को अगर मुद्दत नहीं है और फिर आपको ब्लेट आ रहा है या थोड़ी बहुत रतबत पीली पीली आ रही है या लाल लाल आ रही है, तो आप अब कपड़ा इस्तेमाल करें। अब आपको इस्तिहाजा है, अब आपको बीमारी है, आपको वो नहीं है। ये इससे ज्यादा भी ब्लेट आपको आए, 5 दिन से ज्यादा, 6 दिन से ज्यादा जो आपकी मुद्दत है, तो समझ लेना आप डॉक्टर से राब्ता करें, अपना इलाज कराएं। अब आपको कोई बीमारी नहीं, आपकी नमाज मुआफ होगी। क्योंकि जो पीरियड के दिन है, जो हैज की मुद्दत है, वह जब भी तक वो नमाज मुआफ है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा कि किस हालत में और कब नमाज पढ़ी जाए। ये बिल्कुल गलत है कि जो मेरी बहनें नमाज छोड़ देती हैं और रोजा भी रख लेती हैं। नहीं, रोजा नहीं रखे, नापाक की हालत में रोजा भी मना है, नमाज भी मना है, नमाज मुआफ है और रोजे की कज़ा है। आप रोजे जितने छोटे पढ़ कर लें पूरे, नमाज उसके बाद हैज की हालत से पाक होने के बाद। मेरी प्यारी अजीजों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये मसला समझ में आ गया होगा। तो मुझे बस आपसे इतना ही कहना है कि मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, मुझे आपकी दुआओं की जरूरत है। मैं नाचीज जो भी आपको बात बताती हूँ किताबों से और कुरान और हदीस की रोशनी में इंशाल्लाह, तो मुझे नाचीज को इल्म की जरूरत है। मुझे अपनी दुआओं में जरूर नमाजें, अपनी दुआओं में जरूर याद रखें। अल्लाह मेरी और आपकी इस पे अमल करने की तौफीक दे और हर दुआ कबूल करे और हमें दीन का, इस्लाम का सहदाई बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।